ডেমচেরা কাচুচেরা TTAADC কেন্দ্রে জোর কদমে প্রচার চালাচ্ছেন তিপরা মথা প্রার্থী ধীরেন্দ্র দেববর্মা। শুক্রবার ডেমচেরা ভিলেজ এলাকার দুর্গম পাহাড় পর্বত এবং টিলা অঞ্চলে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে থানসা প্রতীকের পক্ষে প্রচার চালান তিনি। এরপর এসকেপাড়া ভিলেজ এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ করেন ধীরেন্দ্র দেববর্মা। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তাদের সমস্যা শোনেন এবং সমর্থন কামনা করেন। এই প্রচার কর্মসূচিতে তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন MDC উমাশঙ্কর দেববর্মা সহ দলের অন্যান্য নেতাকর্মীরা। প্রচারের সময় সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পেয়েছেন বলে জানান তিনি। ধীরেন্দ্র দেববর্মা বলেন, মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে, আমরা 100% জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। ডেমচেরা কাচুচেরা কেন্দ্র জুড়ে এখন নির্বাচনী উত্তাপ তুঙ্গে, আর এই প্রচার ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। বেলায় হামবাই পয়লা ননরক প্রেস মিডিয়া রগ্ন जों तिनी पयला चिनी जामेश्वरा नि दूर टू दूर कैम्पेन पायुई ताबो जों एसकेपारा ओ जागावो जों तिनी अरो सराबसा नखला पान्दा खलायलायखा आबोनि आगोलबो चिनी जेमन शिड्यूल तंगमानि मुताबिक जों कोंमा जागा चिनी प्रोग्राम रक तंगो लुकुरंनि जे नि फाजिंतै लुकुरंनि फानबोसो जति दं लुकुनि फान लुकु कक्साव ए तिप्रामथा ओंखाबले बुवाग्रानि स्नामजाक लुकुरक अबनो साइमानो तिप्रासानि सेसकक बुबाग्रा देमसरा कचुसरा अबंखाबले गरीब मेहनती शांति सम्प्रीति क्लाइ तंगनाय चिनि तिप्रासारक ओ एलाकाओ बुबाग्रानो सारा ताइकेबो सिनिया के बथाय जागावानि नि आसुके लुकुरंनि हामजों मखाबिसि बथायुया एन्टायर देमसरा कचुसराओ नरक काबार क्लाइदी आरो साइमाननाय बुबाग्रानि लगिबो तिप्रासारक तंगो बुबाग्रा बाय चंगै हजाक ताबुक आनो अरो कैंडिडेट्स नाम फिका आबो नरक लास्टे अरो तंगनाय नरक सुङै नायमानो बर बुसुजरातै कॉन्फिडेंसली बर कक्सा बीजेपी नङै बापाङै बिपिन देबबर्मा रांबाग उमा बसुक जरातै कुबो ना रांबाग मान तो चिन्तानि प्रमाण तंगो जों तो अलरेडी इलेक्शन कमिशनर ऑफ त्रिपुरा स्टेट न जों थ्रो आरोनि बिसिंथि जों कमप्लेन लेटार बरिखा ब जागा ब रांबाग गोबांबा जागावो ब माइक्लेन रांबागो कारण बिपिन देबबर्मा बिनि राइट्स दङ ब जे कुनु जागा इलेक्शन ब को बासाइ मानो हाइफनो इ जागावो अन्तत ए देमसरा कचुसरावो ब फाइ बासामान हेंकै ब आबो बिनि बोलुंखा ने आं मने खलायुता ब गलत जागाव फाइका ब वानसुका ए देमसरा कचुसरावो ब रां पैसा बायफाना पायै ब बुत पाइ ब कप्लाय इंना हिने फाइ जे वानसुको फाइमाने आबो बिनि बोल दङ एबं थ्र नरक मिडियानि बिसिंते आं सानानि मुसुंगो ब सावजे गोबांबा एलिगेशन कार ति सावजे एमडी सिदिरेन अ 5 बोसोर मुंसा खलाया आं नरक मिडिया थ्र बनो सुंनानि मुसुंगो जे देमसरा कचुसरा 5टा स्टेट असेंबली एरिया नतुय बिलं खालायो 5टा सब डिविजन 2टा डिस्ट्रिक्ट कवर खालायो ओ देमसरा कचुसरा 211 एज पर इलेक्टोरल रूल पारा दङ ओ जागावो जे स्टेट बिनि 2% एडिशनो 70% जे जियोग्राफिकल एरिया नो डेभलप खायनाबो स्टेट गवर्नमेंट 2% रां बाय चुं ताम खलायनाय जतो खलायो अब TTADC नि अचिभमेंट चुं खलाय रेखा एवं आगामी दिन बुबाग्रानि बिसिंथि चुं ताइबो खलायनाय आं बिपिनो अब सानार मसुंगो जे ए देमसरा कचुसरा 5टा स्टेट असेंबली एरिया खबजांमानि जागावो ब सानान नांमानि जे तिंकुराय चंदीपुरनि बिलं खलायो स्टेट नि ताबो मिनिस्टार कतरमा आचुकजाक बनो सुंना नांगमोन जे तांगै निनि एरिया नि तिप्रासारकनि ADC एरिया तम 4टा ADC विलेज तमन तांगै ताफनो आरो मुं सामुं स्टेट गवर्नमेंट बिसिंतै नंजांनाय तुइ काहाम लामा एजुकेशन आतां फान मुंसामु डेभलप करि ताइ कायसा तंगो ताइ खरजा तंगो 51 फटिग्राय असेंबली नि बिलं खलायो बरमुनां सुदांशु दास बिनि आन्डाराव 5टा ADC विलेज दं बबनो सुंना तंगमानि नरगनो जे 2 टाइम्स जे नरगनो इलेक्टेड नामै ताबो नरगनो स्टेट नि मिनिस्टार बो बानुखा नंग थाने काहाम डिपार्टमेंट दं नंगनो
tangai i edisi area wo chin tipra sarok norok develop khlai hane boborno sungna tongmani tini surma বিধানসভা স্বপ্নারানী দাস আবন সিগাংবো আশিস দাস ও জায়গানি ক্যান্ডিডেট এবং এমএলএ সিটিং এমএলএ তাও স্বপ্না ববনো সুংনা তংমানি নং তামুঙ্গই আনি ই সুরমা নি আন্ডারো যে এডিসি ভিলেজ যে বিলং খাইমান নং তাঙ্গই ও জায়গাও তাওফনা তুই নংনাই কাহাম সুযোগ সুবিধা রিমায়া অং তাঙ্গই লামা রিমায়া অং কারণ ব সুংনানি নাংমানি আবো বনো সিনাই আইছে হামবাই আগর ফায়াসিনি সিমিং ও সাইমানো ত্রিপুরা পন্থা যত জায়গান কপালাयनाय जों दाबो आसके कपालायनाय जेसिनि मन्त्रि विकास हायदा 28 नि 28 मानदाय हिननाय एक्चुअली ब सारा त्रिपुरा गुरै हावा नायने माने आबो बीजेपी नि बागै सामायाबो त्रिपुरा मथानि बागै से सामानि 28 नि 28 हिननाय मिया चिनि बुबागारा 1 तारिखो जाजागा पुल्ला कैम्पेन जंगो abongka 28 number silasori monubongkung mane abo motairok bahakono miliri rekha 28 ni 28 enani taklai chances tongo 28 ni 28 ni apano 25 ta to ঠিক no tongo oro phane tini je nuk phakya omo to ageni simi bu songchibo omo chini o jaga candidate mayangai bjp rok biangni nahari ru phakya bufang thunda hai abto joton thaimano ar jara chini dolni khoroksa khurukchu বা চিনি ত্রিপুরা সারক ন যে সাইতক মেরক বুবাগারা ত্রিপুরা ল্যান্ড গেরাতার ত্রিপুরা ল্যান্ড সানলিয়া হানি বাগৈ जों দলনি নখরো দলনি অংখরি ফাইউনি যে সানাই রক না আংখনো মুতুং ho বরক জানি জানি খুনুবাই যদি খানাই তংখানকে গেরাতার ত্রিপুরা ল্যান্ড ত্রিপুরা মথা সানমানি খনা কামু বরক বরক বিজেপি নি খুনজুবাই সিপিএম নি খুনজুবাই সে খনা বুংকান কবা আই গেরাতার ত্রিপুরা ল্যান্ড সানমানতে খনা লিয়া হানি বাগৈ বরক তিনি উল্টা পুল্টা কভার হাকে কক সাইতং হানি বাগৈ লুকরক না থানাই নরক যতনো জানি জানি খুনজুবাইনি খানাই তংনি হংকে নং খানানাই চিনি বুবাগারা গেরাতাল ত্রিপুরা ল্যান্ড মা ইয়াকাইরা ত্রিপুরা সাই একট ব ইয়াকাইরা চিনি ত্রিপুরা সারকনি নেক্সট জেনারেশন नि বাগৈ কক সামানি ব মথাগিয়া আবো নরক জানি জানি খুনজুবাই খানাকে जों খানানাই আর তমুন যদি বিজেপি বা সিপিএম বা তাই কয়েকটা ওয়ান্দিরং খুনজু তুই খানা কাংকে আবো তাই খানা গালাক বংনে আ খুনজু অপংনাই বিয়াং বিয়াং ন খানানাই হানি বাগৈ লুকরক না জানি জানি খুনজুবাই খানাদি বুবাগারানি 4 ঘন্টা নাসিংই পর্যন্ত খরচ বড় পর্যন্ত কুতুল লেখা আংকে মহারাষ্ট্র নাসিংই দङ হরনি নয়তাও সারিংনি 4টানি সিমে কারো সগইনা কক সগইয়া হরনি নয়তাও সগইমানে খরচ বড় পর্যন্ত লরিয়া চিনি বুবাগারা না হামজাগৈ তাঙ্গই হামজা খংকালে বুবাগারা সিমিনো চিনি হাতै দফা তৈ চিনি নেক্সট জেনারেশন মথাंगमानाय आबो चिनि ত্রিপুরাসন করক সরাই সরাই সাইবানি থাকা বুজি থাকা हानि बागै जों धैर्य नायनाय खोना लायनाय बसकांगो कपालायनाय 17 तारिख जों सारा त्रिपुरानि बिसिंथै अ जागा चिनि धीरेन बाबु न रं थैलायनाय सालतामुनि बन्द रं कागिया जातखे फुललायनाय बिजय मिছিল खालायनाय जों बुबागारा न तेबो गोबां बुट बायरिनाय मारि बायरि अ जागा बेवदान गोबांखे रैनाय बिभिन्न अपुंग्रि रहरै जों बुबागारा न तामनाय बनो उपहार होनाय रैली तो door to door campaign to chile je dino nomination submit khalayo a saring ni simino chung door to door bo chainka dini hinke abo jameshwara chini yang sk parabai border je bc sa manjakmani ani damsara jameshwara apart no to public ni reaction to bubagra non sinio bui karon sara ত্রিপুরা borok ত্রিপুরা sarok saimano bubagra se seskok karon o ত্রিপুরা motha party inkhable haino rang tai power ni bagoi snamjak mania o ত্রিপুরা motha party inkhable bubagrani kolom tui bubagrani mokolni muktui bubagrani thui be snamjak o ত্রিপুরা motha party hatai dofano rokha khlainani tai chini ulthak phainai next generation rokno safe and secure khaina bagoi o ত্রিপুরা motha ni party abong oboni chini slogan oboni chini moto oboni bagoi sara rajyo ni ত্রিপুরাsan sudo ani damsara kozusara simia sara ত্রিপুরা ni chini ADC area ni ত্রিপুরা soro saimano je bubagra se chini ত্রিপুরা phan bagoi sesko maya হিন্দু খালামনা নংনিসে যত ক্লিয়ার তো yes clear no yam সিংলাইতা মা একমাত্র অধিকার হেরোই থেকে dawana de yong jamsara kosa fil sajol gagno oro BJP hari jak abu ya kare hari nai
চিন্তা তাহলে আর বিজেপি যে এখানে হারি যাক কারণ চুংটা দেমসরা কৈসরাও বিজেপি হারিনাनै চুং সামুं खालाया চুং রাজ্যনি বিজেপি সে হারিনাय আবুক তাওয়ানা দিয়ंगौ তাকে নিবে কাজে শুনে হাজা তাকে চিনি এদিসি সরকার তা ফাইনে বাসাগাং সাল বন্ধ না সরকার পরিবর্তন নङा আগিনি সায়ার ক্ষেত্রে ক্ষমতা পারে না